नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रा पार्टी केउठी आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होछि नवेम्बर मास 14 तारिख 2025 शुक्रवार। तेबे आ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटिए रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे आ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउची तार द्वितीय रजनी 6 मौज रानी पड़िया जलेश्वर बालेश्वर रे आजिर नाटक भोला शंकर। अपेरा अष्टशंभु आज हेउची तार प्रथम रजनी बीटीएम पड़िया फुलबाणी टाउन फुलबाणी आजिर नाटक कनक बेदी रे सीता। कोणार्क गणनाट्य आज हेउची तार द्वितीय रजनी नयापल्ली भोगराई बालेश्वर आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्य नाहू। पार्वती गणनाट्य आज हेउची तार शेष रजनी पड़ोसमा देवगढ़ रे आजिर नाटक भल मनीषर भूल ठिकाना। यात्रा ग्रांड महल आज हेउची तार शेष रजनी बीराशाल कामाख्यानगर ढेंकानाल रे आजिर नाटक आखि कांदुछि ना लुह कांदुछि। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउची तार चतुर्थ रजनी माँ माहेश्वरी यात्रा कमिटी जमटांगी बौद्ध रे आजिर नाटक प्रिया प्रीति प्रियतमा। यात्रा स्वप्न महल आज हेउची तार शेष रजनी बागुड़ी सर बालेश्वर आजिर नाटक हारिली केते मु जीतिली केते। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउची तार द्वितीय रजनी मदनपुर रामचंद्रपुर केन्दुझर आजिर नाटक मु अनाथ तू जगन्नाथ। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउची तार द्वितीय रजनी सईतला डाकबंगला छक बलांगीर आजिर नाटक मो निदर ठिकाना तो पणतकानी। शिवानी गणनाट्य आज हेउची तार शेष रजनी मित्रपुर बालेश्वर आजिर नाटक हा कृष्ण बोली जाऊ जीव। राजधानी अपेरा आज हेउची तार द्वितीय रजनी टलकानी डुबुरी जाजपुर रे आजिर नाटक एका एका से एकलव्य। तारिणी गणनाट्य आज हेउची तार चतुर्थ रजनी जामतीरा बंत भद्रक रे आजिर नाटक एठी सपन देखिबा मना। यात्रा रंग महल आज हेउची तार शेष रजनी मिनी स्टाडियम पड़िया खुंटा मयूरभंज रे आजिर नाटक दरिया कूलर दरदी बंधु। अपेरा जाग्यसेनी आज हेउची तार द्वितीय रजनी जरी पड़िया पागा सालेपुर कटक रे आजिर नाटक जेम्स बॉन्ड। कलिंग गणनाट्य आज हेउची तार द्वितीय रजनी कुकुड़ापदा बालिया बालेश्वर आजिर नाटक राजधानीर राजा आचार्य। अपेरा राज दरबार आज हेउची तार डबल शो बेतनटी मयूरभंज रे प्रथम शोर नाटक आखि पलक रे खजुछि तते द्वितीय शो पुओ जन्म करी पाप करिछि। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउची तार तृतीय रजनी ब्राह्मण बेदी पड़िया आनंदपुर बसस्टाण्ड केन्दुझर रे आजिर नाटक देवदासी जीव नाट्य मंडप। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउची तार प्रथम रजनी मधुबन बारिपदा मयूरभंज रे आजिर नाटक चिट्ठी बासुछि तुलसी तुलसी। यात्रा श्री विश्व दरबार आज हेउची तार शेष रजनी बरकलिया अरती तरत कटक रे आजिर नाटक सीता चरी हेला पंचबटी रे। तुलसी गणनाट्य आज हेउची तार तृतीय रजनी ढेंका आनंदपुर केन्दुझर रे आजिर नाटक
ଜହ୍ନ ରାତିର ଝଡ଼। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ରାଧା ମଦନ ମୋହନ ସୋଇପୁର ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ପାହାନ୍ତି ରାତିର ପାପ। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ। 8 ଗାଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଆଜିର ନାଟକ ଆଖି କାନ୍ଦୁନି ମୋ ଆତ୍ମା କାନ୍ଦୁଛି। ଅପେରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ତାଳଦା ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ପୁରୀରେ ଆଜିର ନାଟକ କଳା କାହ୍ନୁ ହସେ ଯଶୋଦା କୋଳେ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କଳମା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ପଡ଼ିଆ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପଛେ ନର୍କକୁ ଯିବି। ଯାତ୍ରା ଓଙ୍କାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଉଞ୍ଚୁପଦା ଟାଙ୍ଗୀ କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଏଠି ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଯାତ୍ରା ଧଉଳି ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। କାଶୀଡିହା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଲୁହରେ ଲୁହରେ ରାତି ପାହିଲା। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ନୂଆ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଓଲ୍ଡ ଟାଉନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ କାହାର ନାହିଁ। ମଧୁବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଆମ୍ବଦୋଳା କଳାହାଣ୍ଡି ଆଜିର ନାଟକ ରଣଭୂମିର କର୍ଣ୍ଣ। ମାମଙ୍ଗଳା ପୋଲିସରେ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ପୁରୁଣା ଗାଁ ମିତ୍ରପୁର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଅବୁଝା ଆଖିର ଅକୁହା କଥା। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ନାରାୟଣପୁର କାଳୀପଦା ବାଲିଆପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଖଲିଦେ କାଳିଆ ତ ସିଂହଦ୍ୱାର। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଶାହଜବାହାଲ ବରଗଡ଼ରେ ଆଜିର ନାଟକ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ତୋ ବିନା। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଦେଉଳି ବାଙ୍ଗଲା ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦନାରେ ବାଇୟା ମନ। ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସାଲେପୁର କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଜଗାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମନା। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ମାନପୁର ଦାନଗଦି ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ବାଟ ପାଉନି ମୁଁ ହାଟ ମଝିରେ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଉଲଳ ବନ୍ଦାଳ ଛତିଆ ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ଭୁଲି ଗଲେ ଭଲ ହେବ। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଆपिଲ ମାହାଙ୍ଗା କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଝିଅଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଡର ଲାଗୁଛି। ଦିବ୍ୟସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। 10 ଗ୍ରାମାରୀ ଭୋଗରାଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଲକ୍ଷେ ପୁଅରେ ତୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ପତିତପାବନ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ତଳି ଉଦୁରା ଜାଡ଼ରା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ସିନ୍ଦୁର କାନ୍ଦୁଛି ଓଢ଼ଣୀ ତଳେ। ଅପେରା ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ପାଟକୁରା କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଡାହାଳିଆ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ତୋ ପାଇଁ ନେବି ମୁଁ 100 ଜନମ। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ପାଳସାହି ସିଙ୍ଗଲା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଆ ଜହ୍ନ ମାମୁଁ ଶରଦ ଶଶୀ। ଅପେରା ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ରଇତିରା ଆଗରପଡ଼ା ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ସୁଖରେ ତୁ ମୋ ଦୁଃଖରେ ତୁ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ତିହିଡ଼ି ଆନନ୍ଦପୁର ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ଭାଇ ଭଉଣୀର
नुआ कहानी। रॉयल चैलेंज ऑपेरा आज अफ अछि। श्रीक्षेत्र गणनाट्य आज अफ अछि। एक विशेष सूचना, जेकोसी कारण पाई जेकोसी यात्रापार्टीर यात्रा परिवेषण बंद रही पारे किंबा नाटक परिवर्तन मध्य होई पारे। जदि नाटक परिवर्तन हुए तेबे आमे कमेंट बॉक्स रे पिन करी देबु। एई तो थिला आजिर यात्रा अपडेट। एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो देखिबा पई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु आउ पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई बेल टी को बजई दियंतु। पुणी देखा हेबो आसंता काली आउ एक नुआ वीडियो रे। से पर्यंत विदाई दियंतु। जय जगन्नाथ।